जय जगन्नाथ। आपण परिचय देवे मावशी शकुंतला प्रहराज कोठू आछंती मैं काकटपुर घर भुवनेश्वर रोचु काकटपुर मंगळा जोडी भुवनेश्वर होचंती केबे आसिले आज आसी पहुंच आज आसिले जगन्नाथ दर्शन कलेनी हाँ जगन्नाथ दर्शन कर आ किए आछंती आमे दि जण पूरा फैमिली सब मोर पुओ बहु मौसा मावशी दुई जण माने आपण दुई जण जाक आछंती पो बहु सब संगे आछंती जाओ खुशी लागला माने मझिरे मझिरे आछंती आपण दर्शन करते दर्शन कर सारे जगन्नाथ को जगन्नाथ केमती लागनी देखिले आपण जगन्नाथ तो आमर पूरा निजर लोक आउ निज लोक न देखले पिला न देखले आमे रही जाऊ किंतु जगन्नाथ को न देखले आमे बंची रही बंच रही पारिबेनी आउ अबडा खाइले हाँ बड़ा भी खाइछु अबडा जो खाइले जा भल लागे अच्छा किछि गुटे अनुभूति एमती कहतु जो थे कि आपनकर जगन्नाथ आपन को साहाय्य करथिबे से दर्शन को भक्तों को एम थरे मैं 30 वर्ष तळ कथा कहूची मु जाइतुलु आमे वैष्णव देवी बुलियाला को पिला माने बहुत छोट छोट हितिले द्वितीय तृतीय रे पढुथांती एबे सब बडई भाषा हिसाब आउ जाउतुलु वैष्णव देवी परे हमकु जाने जाइतुलु से कहले हमर जगन्नाथ जेमिति वैष्णव देवी सेमिति आमे जेमिति जगन्नाथ को भरोसा करछ सेमिति माने सेमिति भरोसा करछांती सेमिति करछांती किंतु आमे दर्शन कर सारी ऊपर को जो भैरवनाथ जिबा को बाटर जाउतुलु से चुनरी जो देइथिले से चुनरीटा मोर गळी गला बाटर मु केते बाट आगु को पळैछि आउ सेटा को फेरिकरी नै परलिनी अच्छा एटु पळै गलु तापर आमे आसला पर तांग जागा रे सेटा को जगह मन पडुनी मोर ठीक से डेराडून रोड रे ताकर गाड़ी हमर अटकी थिला से बस रे जाउथलु से अधा राति रे पिला मन को मते छाडी के पानी पे जाइछंती हमें भी जानिनु पानी पे जाइछंती गोटे आर पटु बस आसी ताकू धक्का देछि कागो मो सब धक्का दे दी से सेठी पडिछंती गाड़ी हम गाड़ीटा पूरा बहुत जोरे ब्रेक पूरा साउंड हला हम सब निदर उठी गलु केते जोरे ब्रेक मारला आ उठिकी तापरे कहले काहर गोटे एक्सीडेंट हो जाइए आम सांगे जो मैंने जाइए से कहले भाउज आ गोटे काहर एमती लेबर श्रेणी लोक एक्सीडेंट हो जाइए आम कहले आपको देखली पाखे ना देख देख सब जाइए बोधे कुआडे से देखला बेलू से जन आसी कहले कहले हाँ प्रहराज जोताटा से पड़ा जोता पड़ा कहले जोता देखिक आसला सेन्स ना से कहले सब लोक आड़े पड़ाऊँ से मर जाइए हाँ एमती अवस्था पूरा सब मुह फुह फाटी फुटी रक्ताक्त हो जाते गाड़ी मार देला गाड़ी मार देंकरी पळैतला पानी आनिया पे रोड क्रॉस करथले अच्छा सेठू सेठू तांको सेही हॉस्पिटल गाड़ी रे आनिकरी बसैला तांको नेइकरी पुनी 45 मिनिट आमे गलु आ गोटे हॉस्पिटल पड़ला से हॉस्पिटल तांको एडमिट करले से सब जाक लोक भी रिटेन ही रही थांती मु सेति गोळे मुले इठी तो मां को भरोसा रे आमे आसिलु सेठी तो हम जगन्नाथ को भरोसा रे आमे छाडी कि प्रभु जगन्नाथ जहा करिए पिला माने टिक टिक हे थांती मन को छुआ माने सब छोट सुनंती पिला समस्त हाथ जोड़ी प्रार्थना करथांती जय जगन्नाथ कहता पिला माने बापा केंदी बचियंतु ठीक हे जांतु घंटा को पर बापा सेन्स आसला तांकर सिलाई फिलाई करिकि ताकू कले मु जाई दस्खत करिकि पुनी एते लोक डिटेन हे रहिचंती ताकू सेटू हॉस्पिटल छाडिले सेन्स आसिया पर घंटा 2 घंटा कि 3 घंटा पर छाडिचंती बोधे 3 घंटा पर छाडिले सप्तक जाक समय बस सेति बेले मु जगन्नाथ मु सेठी मुंडिया मारती प्रभु मु जानी गली मां को महिमा कोन आ तुमर महिमा कोन प्रभु मां कर किछि आबे अवमानना करिनु जानिनु से विषय रे किछि माने जुआडे गले भी आपन को जगन्नाथ हमर जगन्नाथ से हमर कथा सुनिबे हमें तांकु डाकिले हमें तांकु पाई से जगन्नाथ सेति बेले डाकिथलो सेति बेले से फेरिक आसिले से बेठू तो सब बेले प्राय एक्सीडेंट हुए मु सेही ठाकुर को ही डाके जहां भी हेले दुख रे हो सुख रे तांकु डाकंती एटा उतम पूरा मनरे स्थिर स्मरणीय हे कि रहि जाई अच्छा अच्छा जाओ आपन केमती जगन्नाथ केमती बंचेले खुशी लागिला हैला आउ आज कौन अनुभूति आपन जे आस्तिले केमती कोन खुशी लागिला आज आमे भाबिलु पताका लगैबु बोली आस्तिलु पताका सब देखिले देह खराब सब भीषण थला पताका लगैबु किंतु समय पूरा पळै जाईछि आमे बस रे सुबा मन को छाडी के आमे बस रे पळै आसु आमे बस रे आसी किंतु शीघ्र पहुंची दिबा से माने रेडी हे आसला को डेरी होछि अरे बस रे आसी पहुंचला को आ 5 मिनिट मात्र समय अछि अच्छा पताका दबा लागि से कहले 5 मिनिट भीतर जदी हे परियो पता न नै काली लागिवो देखिए आम तो आज रखुचु जब आज लगिगला भल
ଭଲ ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଆଜି ହିଁ ତମର ଲାଗିଯିବ, ଆଜି ଲାଗିଯିବ କହିଲେ। ଆଜି ହିଁ ଲାଗିଯିବ ତମର ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା, ଲାଷ୍ଟ ପତାକା ଲାଗା ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ପତାକା ଲଗେଇଲେ ପତାକା ଲଗେଇ ଦର୍ଶନ କରିକି ହିଁ ଆସିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଆଜି ଏତେ ଡେରିରେ ଆସିକିରି ବି ପତାକା ଲାଗିଯିବ। ସେ କୃପା ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ, ସେଠି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ, ଆମେ ଆଉ କାହା ଯେତେ ଯିଏ ଥିଲେ ବି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡି ବଞ୍ଚି ମାନେ ପାରିବୁ। ଯୋଉଠୁ ଆପଣ ଗଲେ ବି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କର। ସିଏ କହିଲେ ମତେ ଛାଡିକି ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ, ଏଇଆ ବୋଧେ ଆଉ କଣ। ଆଉ ସେଟା ଗୁରୁଙ୍କର ବି ଆମେ ଦୀକ୍ଷିତ ଅଛୁ, ଗୁରୁ ହିଁ ସେଇଆ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ମତେ ମାଧ୍ୟମ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ, ଭଗବାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ହେଲେ ମତେ ପାଇବ। ଏଇଆ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁବେଳେ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ କଣ ଚାକିରି ସର୍ଭିସ କରୁଥିଲେ? ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଥିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟା କହିବେ? ମୋ ନାଁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ନିଜ ଘର ହଉଛି କାକଟପୁର, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି କଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛି। ଆପଣ କାକଟପୁର ଏଇଠି ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳା ଆଜ୍ଞା ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନବକଳବର ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଯାଆନ୍ତି, ସେ କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା। ଆଜ୍ଞା ଯାଉ ଆପଣ ବି ଭଲ ଜାଗାରେ, ଗାଁ ଟା ଭଲ ଜାଗା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସର୍ଭିସ କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି? ଏବେ ରିଟାୟାର କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିମ୍ସରେ ଅଛି ଆଉ। କିମ୍ସରେ ଏବେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହଉ ବଢିଆ ଜାଗାରେ ପାଇଛନ୍ତି କିମ୍ସରେ। ଆଉ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ଆଉ ସେଇଟା ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା। ମାଉସୀ ଯୋଉଟା କହିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯୋଉ ଏତେ ବଡ ଘାଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ, ସେଇଟା ଆପଣ କିଛି କହିବେ ଅନୁଭୂତି ଜଗନ୍ନାଥ? ମୋର ସେଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଟା, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହଉଛି 32 years ବ୍ୟାକ୍। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଗଲୁ, ଆମର ସବୁ ଗ୍ରୁପ ରେ, ଆମର ଜଣେ ଏଏନଏମ ଜଣେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଗଲୁ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ହରିଦ୍ୱାର ଯାଉଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ବାଟରେ ଡେରାଡୁନ ରୋଡରେ ରାତି 1 ହବ, ଖରା ଦିନଟା, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଣି ଯେତିକି ଆଣିଥିଲୁ ସରିଗଲା। ତେଣୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଆମ ବସ ରୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ଗାର୍ଡରେ ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ରୋଡ ଟା କ୍ଲିୟର ହେଲେ ମୁଁ ଆର ସାଇଡ କି ଯିବି, ହୋଟେଲ ରୁ ପାଣି ଆଣିବି। ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ ଟେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ମତେ ପିଟି ଦେଲା। ମୋ ଉପରେ ଚଢି ଗଲେ, ମୋର ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ଚଢିଗଲେ ଗଲା, ଡେଥ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତା ବମ୍ପର ଟାକୁ ଧରିଛି, ଧରି ପକେଇଲି। ଯେତେବେଳେ ମତେ ପିଟିଲା, ବମ୍ପର ଟାକୁ ଧରି ଗୋଡରେ କୁଦା ମାରି 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 ଚାଲିଲି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବସ୍ ରହିଲା ପରେ ସେଠୁ ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ହେଇଥାଏ, କହୁଣି ମାଡ଼ ହେଇଥାଏ, ମୁହଁ ମାଡ଼ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଟା ରହିଗଲା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠୁ ଛାଡି ଦେଇଛି, ମୋର ସେନ୍ସ ପଳେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଓ ଆଦମୀ ମରିଗା, କରିକିରି ବସ୍ ତାର ଛାଡି ପଳେଇଲା। ଯୋଉ ଯିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରି ଡରିକି ପଳେଇଥିବ, ଡରିକିରି ପଳେଇଲା। ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଗଲେ, ଆପଣ ବାହାର ଲୋକ, ଆମେ ଆଉଟ ସାଇଡ ଲୋକ। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଆମ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବସ ରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଟା ବ୍ରେକ୍ ଦେଲା, ସେଟାକୁ ଜୋରରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ବସର ପାସେଞ୍ଜର ମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ କଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କୋଉଠି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି। ଏଟା ଆମରି ସେ ଜଣେ ଏଏନଏମ୍, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ମତେ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ, ଗଲାବେଳକୁ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ପାଖରେ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଜୋତା ମୋର ଅଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରେ କହିଲେ ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୋତା ପଡିଛି, ସିଏ କାହିଁ ନାହାନ୍ତି ସେଠି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସ୍ ଓହ୍ଲେଇ ସମସ୍ତେ ଗଲେ। ଆଉ ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡିଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସ ର ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସି ସେ ବସ ର ଯୋଉ ମଝିରେ ସେଇଥିରେ ମତେ କନ୍ଥା ବନ୍ଧା, ଖରା ଦିନଟା ଜୁନ ମାସ, କନ୍ଥା ପକେଇକିରି ଶୁଆଇଲେ। ମତେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ କୁ ନେଇଗଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଫ୍ଲୁଇଡ ଏରିକା ଚାଲିଲା, ତାପରେ ଏଠୁ ମୋର ଷ୍ଟିଚ୍ ଏରିଆ କରାହେଲା। 3-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋର ସେନ୍ସ ଆସିଗଲା। ସେନ୍ସ ଆସିଗଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ଆମର ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଟର୍ନ ଟିକେଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆମେ ସେଠୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖି ଦେଇକିରି ଲାମାରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ବାଟରେ ଯୋଉ ଦିଦି ଥିଲେ, ସେ ମତେ ବାଟ ଯାକ ସବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇକିରି ଆସିଲେ। ସବୁ 3 ଦିନ ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯେମିତି ଆସିବ। ଯାଉ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ ଘାଟିରୁ ବି ବଞ୍ଚେଇଲେ, ଆପଣ ସାହା ହେଲେ। ଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ଆଉ ହଁ, ଆପଣ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।